नमस्कार साक्षात्कार को स्वागत करछि मनोज दर्शक बंधु बलांगीर जिले में खणी अच्छी यार वर्तमान शुणा मिली किंतु हाँ पॉइंट टू विनोटे मुझे आपको कही रखुची किसी वर्ष तले बलांगीर जिले में लोयर सुक्तेल अनेक गुड़े गाँ विस्थापित होता बेले विस्थापित का दुख ए बर्तमान आम कैमेरा विभिन्न समय आप देखिए कभर करूँ लोकों सामने देखु आपण देखुं किंतु विस्थापित गोटे एमती आहरी आघात पहुँचा सह स्थानीय लोकंकर जीविका उपर अनेक गुड़े प्रश्न उठी थाए। ठीक बलांगीर जिले सालेपाली जोटा कि एक ग्राफिट माइनिंग ब्लॉक कहुवा ए खणी खोलिया प्रस्ताव आसी जनापड़ी कहीं दर्शक बंधु किसी दिन है कि मास है बलांगीर जिला पाटनागढ़ सालेपाली अंचल रे खणी खोला हेब किंतु ना स्थानीय लोकों को कहा जना जाइछि ना स्थानीय जनप्रतिनिधि एथि उपरे माने कौन से अंकुश लदुछंती ए तमाम विषय जानिबा कहीं आम पाखे सठिक तथ्य ना। हाँ बलांगीर जिला सालेपाली अंचल में खणी हेब किंतु एक संगठन सामना को आसी विरोध करुच्ची कहीं खणी हेब बलांगीर जिले में एवं यह केते मात्रा सठिक एवं प्रशासन एथि कौन करुच्ची कौन लड़ाई आगामी दिन स्थानीय लोक जारी रखिए कहीं यही खणी हेले पाखापाखि 21 ରୁ 22 खंड गाँ विस्थापित है बोली एक पेपर रे आसुची जोटा कि मु पीसीआर मेंबर को अनुरोध करी से पेपर को अनुरोध करुच्ची जे उपस्थापन करेंगे निहती भावे तमाम विषय आलोचना करवा आम पाखर अच्छा सालेपाली अंचल रे जनमैट बचाओ संघर्ष समितिर सक्रिय सदस्य गिरिराज भाई आज्ञा आपको स्वागत करुच्ची कौन कह पहला तो आपणकर चैनल को मुई धन्यवाद एवं स्वागत करुचे आई जेन आलोचन डाकिचन आउ थे आपण को धन्यवाद एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुचे आपण मैंने जानिछन फेब्रुआरी मासरे केंद्र सरकार द्वारा सालेपाली ग्राफाइट माइनिंग ब्लॉक जहाँ पत्र पत्रिका सोशल मीडिया रे भाइराल है एवं किछि दिन तले पाखापाखि 36 पेज गोटे चिठी सोशल मीडिया घूरी बुलला तार पर आम अंचलवासी सब गाँव के जोगाजोग करी से चिठी रे 22 खंड गाँव ना आसीचे आमर पाटनागढ़ ब्लॉक रो सालेपाली पंचायत रो 6 खंड गाँ बारपटा पंचायत रो सबु गाँ बथल्ला पंचायत रो सबु गाँ सुलबम पंचायत रो सबु गाँ मरुआ पंचायत रो गुटे गाँ गंगासागर पंचायत रो गुटे गाँ कोपाणी पंचायत रो 2 खंड गाँ तेतरमुड़ा पंचायत रो गुटे गाँ संपूर्ण भाव प्रभावित होगा एवं पाखर गाँ मैंने भी प्रभावित देवार लगे आम आशंका करुचु सरकार द्वारा प्रस्तावित सालेपाली ग्राफाइट माइनिंग जेन कि ग्राफाइट खनन करवा सरकार कंपनी के सरकार लीज दे सारी जेन कंपनी की तमिलनाडु भेर्निम रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सरकार ऑलरेडी नीलाम दे सारी तो ये विषय के नेगरी आम प्रत्येक गाँव में सचेतन कार्यक्रम मान करूँ गाँ मन को सचेतन सभा मान कराई एवं आम विगत फेब्रुआरी मासर 15 तारिख रे चकामाल रे प्रथम एक गोटे मीटिंग करूँ से मीटिंग रे प्रभावित गाँव पाखापाखि 3000 लोक समागम होते एवं खणी के कौन सी हालत रे आम इन खनन नहीं करूँ बोलिक समस्ते शपथ नहीं एवं तार परवर्ती अध्याय प्रत्येक गाँ के आम 2 थर 3 थर लेखान सचेतन कार्यक्रम मान करूँ एवं विगत मासर 23 तारिख रे पाटनागढ़ रे गोटे बड़ रैली होता जे रैली की पाटनागढ़ गढ़ भीतर भूलिया धर्मशाला बाहरी कर शहर परिक्रमा करी सब कलेक्टर ऑफिस के पहुँची करी आम सेना विक्षोभ प्रदर्शन करूँ शोभा यात्रा कराइला एवं पाटनागढ़ उपजिलापाल जरिया महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री ओडिशा सरकार के आम
ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜରିଆରେ। ତ ଆଜି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବାର, ର୍ୟାଲି ହେବାର, ଦାବିପତ୍ର ଦେବାର ମାସେ ପୁରିଗଲା। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିପ୍ଲାଏ नहीं पार्बार ये प्रकृति घटनाटा केते दूर गलान केते आगे गलान किंतु सरकार बाहादुर विगत दिन में आपण मैंने जानी सोशल मीडिया घूरी बुड़ता अनेक पत्र पत्रिका खबर कागज पृष्ठा मंडन कर अंचल खनि खनन है इन जेन दादन समस्या अच्छे बेकारी समस्या अच्छे मरुड़ी समस्या अच्छे दूरीभूत होगा इन लोग जेन बाहर राज्य के दादन खटी बाहर राज्य के दादन खटी इन जेन पिला मैंने जेन पाठ फाट पढ़ी बेकारी बुलून बेकारी समस्या दूरीभूत होगा लगे सरकार ताकर आड़ू क्लीयर कर किंतु सरकार जानी रखा कथा कि ये अंचल रे अनेक प्रकार भित्तिभूमि अच्छे ये अंचल रे यदि सरकार रो आंतरिकता यदि अच्छे स्थानीय राजनेता यदि आंतरिकता अच्छी स्थानीय प्रशासन यदि आंतरिकता अच्छे बोले शिल्प भित्तिक किंबा खनि भित्तिक शिल्प नहीं करी इन जदि कृषि भित्तिक यदि शिल्प करा बोले निश्चित भाव ये अंचल दादन समस्या बेकारी समस्या मरुड़ी समस्या दूरीभूत होगा तो इन आमर अंचल रे धलासुना कहूँ कपा लक्ष लक्ष टन बाहर प्रत्येक परिवार प्रत्येक चाषी परिवार कपा चाष कर कपा चाष इन जहाँ उत्पादन होता बाहर राज्य के रप्तानी हो तो इन जदि सरकार स्पिनिंग मिल जदि प्रतिष्ठा करेंगे इन जदि कपड़ा तैयारी कारखाना जदि तैयारी करेंगे निश्चित भाव इन चाषी मैंने जेन कम दर में कपा के बिकुन निश्चित भाव अधिका रेट बिकबे एवं चाषी मैंने उपकृत होबार पारे जेन बाहर राज्य के दादन खटी पिला बेकारी पिला से बेकारी पिला इन कर्म नियुक्ति पाइबे एवं बेकारी समस्या दूरीभूत द्वितीय अंचल आम बाहर देश की दुबई की जो तो इन जदि आम रु कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री करा तो इनर पिला माने नियुक्ति पाइबे इन जेन आमर दरदामटा चाषी मैंने अधिकार बिकी पाए इन तरबुज भी लक्ष लक्ष टन बाहर तो इनर तरबुज बाहर राज्य को जो चाषी मैंने कम दर में बिकबार लगे बाध्य होचन इन जदि तरबुज रु कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री करा तो चाषी मैंने अधिकार रेट रे तरबुज बिकी पारे एवं इनर जेन चाषी मैंने हो कि बेकारी मैंने कर्म नियुक्ति पाइबे एवं बेकारी समस्या दूरीभूत ये अंचल रे सबुज सोना बुझू आमर केन्दुपत्र लक्ष लक्ष टन उत्पादन है जेन केन्दुपत्र की पड़ोसी राज्य वेस्ट बेंगल की जो पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो तो इन केन्दुपत्र जदि केन्दुपत्र बीड़ी तैयारी कारखाना जदि करा निश्चित भाव इन जेन माँ भौणी मैंने अच्छन घर बसी थी बीड़ी तैयारी पारे एवं जेनटा कि बजार दर अनुसार तांकर कर्म नियुक्ति पाइबार संगे संगे पारिश्रमिक भी पे पारे तो सेना भी अनेक युवक युवती माँ भौणी मैंने कर्म नियुक्ति पे पारे आपण मैंने जानी थे ये अंचल रे बलांगीर जिला देवगाँ चीनी कल कारखाना दीर्घ दिन है प्रशासन एवं सरकार रो अवहेला जो वैमातृक मनोभाव जो से चीनी कल कारखानाटा बंद रही तो सरकार आंतरिकता देखे करी चीनी कल कारखाना यदि पुनरुद्धार कर निश्चित भाव इन जेन चाषी मैंने
ତାଙ୍କର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଷାର ଚାଷ କରିକିରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକିକରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜୀବିକା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଖଣି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଧ୍ୟ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଖଣି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି ସେଇ ସରକାର କହୁଛି କି ଖଣି ହେଲେ ଅନେକ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ବେରୋଜଗାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରୋଜଗାର ଭରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖଣି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି, ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଖଣି ହେଲେ, ସେଇଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ ଟିକେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଖଣି ଅଛି। ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କହମା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଥା କହମା, କେନ୍ଦୁଝରର କଥା କହମା, ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହମା। ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ହେଇଛି, ଖଣି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପରିବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେମାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେବାର ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ୱାସ ବେମାର ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ବେମାର ହେଉଛି, ଅନେକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରବାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପରିବେଶ କିଭଳିଆ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର କଥା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେଡ଼ି କ୍ଲିକ୍। ଏ ତମାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରିରାଜ ଭୋଇ ଆଦିବାସୀ ନେତା ବା ଯୁବ ସମାଜ ସେବୀ, ଏମିତିକି ଜନମ ମ୍ୟାଟ୍ ବଞ୍ଚାଉ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ସେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଅଞ୍ଚଳରେ କମିଟି କରାଯାଇଛି ଜନମ ମ୍ୟାଟ୍ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି, ମାନେ ଏହାର ମାନେ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଖଣି ଖୋଲା ହେବ। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛି ଏହି ସଂଗଠନ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଜନମ ମାଟି ନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖଣି ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଖଣି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଟାମିନଟି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସେମାନେ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନେକ ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସେ ବଖାଣିଲେ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଲେପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖୋଲା ହେବ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଖଣି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବୁ, ମାଟି ହରାଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ହରାଇବୁ, ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ନିଜ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇବୁ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଜନମ ମ୍ୟାଟ୍ ବଞ୍ଚାଉ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୁବକ ମିଶିଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜନମ ମାଟି ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗଲେ ଦାଦନ ପଛେ ଖଟିବୁ, କିନ୍ତୁ ଜନମ ମାଟି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ତମାମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବା। ଏଇଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ଖଣି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି। ତାଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ଖଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ? ଗ୍ରାମସଭା ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମସଭା ହେଇନି, ବିଲ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି, କହୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ଖଣି ହେବ ବୋଲି ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ବିନା ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇ ମାନେ ଖଣି ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଜଣାଇ ମାନେ ଖଣି ହେଉଛି, ମାନେ ଏଥିରେ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଖଣି ଖୋଲାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପରେ
ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଆମେ କହିଛେ ମୁଇଁ ଯେ 36 ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଚିଠି ଘୁରି ବୁଲିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ପେପରରେ ବି ତାର ବାହାରିଲା ସାଲେପାଲି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମାଇନିଂ ବ୍ଲକ ଇନ ଖଣି ଖନନ ହେବା ବୋଲିକିରି। ତାର ପରେ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଛି ଲୋକ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ ଯେ କିଛି ସତ୍ୟତା ନେଇ ଦେଖିକିରି ଅଯଥା କିଛି ଲୋକ ତ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ଡିପଲି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଯଦି ସେ ଚିଠିଟା ବିଷୟ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ଯେନ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ସେଟା ଯଦି ମିଛେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କନକବର୍ଣ୍ଣ ସିଂଦେଓ ଏବଂ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସଂଗୀତା ସିଂଦେଓ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ ଯେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଲେପାଲି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମାଇନିଂ ବ୍ଲକ ଖଣି ଖନନ ହେବା। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର କଥା ଯଦି ମିଛ ହେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଥା ଯଦି ମିଛେ, ଯଦି ଇ ଯେନ୍ ପାଖର ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଶହ ଶହ ବରଷ ରହିଲା ଭିତରେ ଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିସ୍ଥାପିତ କରି ଦିଆଯିବା, ଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାସଚ୍ୟୁତ କରି ଦିଆଯିବା ବେଲେ ଇମାନେ ଯାଇକି କେନ ରହିବେ, କେନ୍ ଜାଗାରେ ରହିବେ, କେନ୍ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତ କହିବା। ତ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲେ ବି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିହୀନ ଥିଲା ବେଲେ ବି ନିଜର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜର ରୈତି ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି କିଛି ନା ଥାଉ, ତାର ଭିତରେ ସରକାରୀ ଜାଗାକେ ବି କିଛି ଦଖଲ କରିକରି ନିଜର ଚାଷବାସ କରୁଛେ ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛେ। ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଗୋଟେ ଗନ୍ତିଆକେ ମାନୁଛୁଁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକେ ମାନୁଛୁଁ, ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକେ ମାନୁଛୁଁ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗାଁକେ ଯଦି ଯିମା ବେଲେ ଆମକୁ ସେ ଗନ୍ତିଆ ବୋଲି ସେ ପାହ୍ୟା ମିଲ୍ବା କେ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବୋଲି ପାହ୍ୟା ମିଲ୍ବା କେ, ଝାକର ବୋଲି ପାହ୍ୟା ମିଲ୍ବା କେ। ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେଟା ବସ୍ତ୍ରାୟନ ହଉ, ଗ୍ରାମବତୀ ହଉ, ଗାଁ ମାଉଲି ହଉ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ହଉ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହଉ, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ଘରମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍, ସେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାନେ ହେଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ କେ ଭିଟାମାଟ ଛାଡ଼ିକିରି। ତ ଦେବାଦେବୀ ଉପରେ নমস্কার, সাক্ষাৎকারକୁ স্বাগত করছি মনোজ। দর্শক জেলার খনি অছি, এর বর্তমান শুণবাকে মিলছি। কিন্তু হ্যাঁ, পয়েন্ট টু বিনোটে মু আপনার কহি রাখুছি, কিছু বর্ষ তলে বলাঙ্গীর জেলার লোয়ের সুক্তেলরে অনেক গুড়ে গাঁ বিস্থাপিত হইতা বেলে বিস্থাপিত দুঃখ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ୟାମେରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ତାକୁ ମଣି ଖୋଲା ହେବ, କିନ୍ତୁ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହା ଜଣାଯାଇଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଥି ଉପରେ ମାନେ କୌଣସି ଭାବରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଦୁଛନ୍ତି। ଏ ତମାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସଂଗଠନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ବିରୋଧ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ଖଣି ହେବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏବଂ ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥି ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ଆଗାମୀ ଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଜାରି ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଖଣି ହେଲେ ପାଖାପାଖି 21ରୁ 22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବ ବୋଲି ଏକ ପେପରରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିସିଆର ମେମ୍ବରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେହି ପେପରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବେ ତମାମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାଲେପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନମାଇଟ ବଚାଉ ସଂଘର୍ଷ ସମିତିର ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଗିରିରାଜ ଭୋଇ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆପରେ? ପହଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ଆଇ ଯେନ୍ ଆଲୋଚନାରେ ଡାକିଛନ୍, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। আপনার জানিছন ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্র সরকার দ্বারা সালেপালি গ্রাফাইট মাইনিং ব্লক যা পত্র পত্রিকার সোশিয়াল মিডিয়ারে ভাইরাল হলা এবং কিছুদিন তলে পাখাপাখি 36 পেজর গোটে চিঠি সোশিয়াল মিডিয়ারে ঘুরি বুললা। তারপরে পরে আমি অঞ্চলবাসী সবু গাঁকে যোগাযোগ করি সে চিঠিরে
22 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ନାଁ ଆସିଛେ। ଆମର ପାଟନାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସାଲେପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ବାଲପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ, ବଥଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ, ସୁଲବନ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଗାଁ, ମରୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗଙ୍ଗାସାଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ, କପାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତର 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ତେତେଲମୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଏବଂ ପାଖର ଗାଁମାନେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁଁ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସାଲେପାଲି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ମାଇନିଂ ଯେନକି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଖନନ करवा सरकार कंपनी के सरकार लीज दे सारी जेन कंपनी की तमिलनाडु भेर्निम रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सरकार ऑलरेडी नीलाम दे सारी। तो ये विषय के नेगरी आम प्रत्येक गाँव में सचेतन कार्यक्रम मान करूँ, गाँ मान को सचेतन सभा मान कराई एवं आम विगत फेब्रुआरी मासर 15 तारिख रे चकामाल रे प्रथम एक गोटे मीटिंग करथिनु। से मीटिंग रे प्रभावित गाँव पाखापाखि 3000 लोक समागम होते एवं खणी के कौन हालत रे आम इन खनन नहीं करूँ बोलिकी समस्ते शपथ नहीं एवं तार परवर्ती अध्याय प्रत्येक गाँ के आम 2 थर 3 थर लेखान सचेतन कार्यक्रम मान करूँ। विगत मासर 23 तारिख रे पाटनागढ़ गोटे बड़ रैली होता, जे रैली की पाटनागढ़ गढ़ भीतर भूलिया धर्मशाला बाहरी कर सहर परिक्रमा कर सब कलेक्टर ऑफिस के पहुँची कर आम सेना विक्षोभ प्रदर्शन करूँ, शोभा यात्रा कराइला एवं पाटनागढ़ उपजिलापाल जरिया महामहिम राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री माननीय ओडिशार मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री ओडिशा सरकार के आम दायीपत्र देचुँ उपजिलापाल जरिया। तो आज शोभा यात्रा हबार रैली हबार दायीपत्र देवार मासे पूरीगला। सरकार तरफ आमको कौन प्रकार रिप्लाई नहीं दे पार्बा ये प्रकृति में घटनाटा केते दूर गलान केते आगे गलान, किंतु सरकार बाहादुर विगत दिन में आपण मैंने जानी सोशल मीडिया घूरी बुलूला अनेक पत्र पत्रिका खबर कागज पृष्ठा मंडन कर अंचल में खनि खनन है इन जेन दादन समस्या अच्छे बेकारी समस्या अच्छे मरुड़ी समस्या अच्छे दूरीभूत होगा। इन लोग जेन बाहर राज्य के दादन खटी बाहर राज्य के दादन खटी इन जेन पिला मैंने जेन पाठ साठ पढ़ी बेकारी बुलून बेकारी समस्या दूरीभूत होगा लगे सरकार ताकर आड़ू क्लीयर कर, किंतु सरकार जानी रखवार कथा कि ये अंचल रे अनेक प्रकार भित्तिभूमि अच्छे। ये अंचल रे यदि सरकार रो आंतरिकता यदि अच्छे स्थानीय राजनेता यदि आंतरिकता अच्छी स्थानीय प्रशासन यदि आंतरिकता अच्छे बोले शिल्प भित्तिक किंबा खनि भित्तिक शिल्प नहीं करी इन जदि कृषि भित्तिक यदि शिल्प करा बोले निश्चित भाव ये अंचल दादन समस्या बेकारी समस्या मरुड़ी समस्या दूरीभूत होगा। तो इन आमर अंचल रे धलासुना कहूँ कपा लक्ष लक्ष टन बाहर प्रत्येक परिवार प्रत्येक चाषी परिवार कपा चाष कर कपा चाष कर इन जहाँ उत्पादन होता बाहर राज्य के रप्तानी हो। तो इन जदि सरकार स्पिनिंग मिल जदि प्रतिष्ठा करेंगे इन जदि कपड़ा तैयारी कारखाना जदि तैयारी करेंगे निश्चित भाव इन चाषी मैंने जेन कम दर में कपा के बिकुन निश्चित भाव अधिका रेट बिकबे एवं चाषी मैंने उपकृत होबार पाए
ଯେନ୍ ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯେନ୍ ଦାଦନ ଖଟିଛନ୍ ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ପିଲାମାନେ ସେ ବେକାରୀ ପିଲାମାନେ ଇନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ୍ ବାହାର ଦେଶକୁ ଦୁବାଇ କି ଯାଉଛି ତ ଇନ ଯଦି ଆମ୍ରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ ତ ଇନର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଇନ ଯେନ୍ ଆମର ଦରଦାମଟା ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ବିକିପାରେ। ଇନ ତରଭୁଜ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ବାହାରୁଛି ତ ଇନର ତରଭୁଜ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନେ କମ୍ ଦରରେ ବିକବାର୍ ଲାଗେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଇନ ଯଦି ତରଭୁଜରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରାଯିବା ତ ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକା ରେଟ୍ରେ ତରଭୁଜ ବିକିପାରିବେ ଏବଂ ଇନର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ହଉ କି ବେକାରୀମାନେ ଏମିତି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ। এই ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ସୁନା ବୁଝୁ ଆମର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଯେନ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକେ ଯାଉଛେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକେ ଯାଉଛେ। ତ ଇନ କେନ୍ଦୁପତ୍ରରୁ ବିଡ଼ି ତିଆରି କାରଖାନା ଯଦି କରାଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନର ଯେନ୍ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ ଘରେ ବସି ଥାଇକିରି ବିଡ଼ି ତିଆରି ପାରିବେ ଏବଂ ଯେନ୍ଟାକି ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବି ପାଇପାରେ। ତ ସେନ ବି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମା' ଭଉଣୀମାନେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଚିନି କଳ କାରଖାନା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିନି କଳ କାରଖାନାଟା ବନ୍ଦ ରହିଛେ। ତ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଇକରି ଚିନି କଳ କାରଖାନା ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇନର ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁଷାର ଚାଷ କରିକିରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକିକରି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଜୀବିକା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ଖଣି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମଧ୍ୟ ଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି କି ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ଖଣି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି ସେଇ ସରକାର କହୁଛି କି ଖଣି ହେଲେ ଅନେକ ଯୁବକ ଚାକିରି ପାଇବେ, ବେରୋଜଗାର ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ରୋଜଗାର ଭରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖଣି ହେଲେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି, ଆପଣ ବିରୋଧ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଖଣି ହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ ଟିକେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଖଣି ଅଛି। ଆପଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଥା କହମା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କଥା କହମା, କେନ୍ଦୁଝରର କଥା କହମା, ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହମା। ତ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣି ହେଇଛି ଖଣି ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ସେନର ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଆଜି ବି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍। ତ ପରିବେଶ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବେମାରର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହେବାର ପଡ଼ୁଛି। ଶ୍ୱାସ ବେମାର ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀ ବେମାର ହେଉଛି, ଅନେକ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାମ୍ନା କରବାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପରିବେଶ କିଭଳିଆ ଦୂଷିତ ହୋଇଛି, ଯେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି 60ରୁ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରେଡ଼ି କ୍ଲିକ୍ ଏ तमाम विषय आलोचना करछु। वर्तमान गिरिराज भोई आदिवासी नेता बा युव समाज सेवी एमतीकि जनम मैट बंचाओ संघर्ष समितिर से जड़े सक्रिय सदस्य अंचल रे कमिटी कराई जनम मैट संघर्ष समिति माने यार मान है जोटा कि खड़ी खोला हेब यहाँ को नहीं लोकों को सचेतन करछि एही संगठन एवं गाँ गाँ रे गाँ तेल प्रकल्प अनेक गाँ विस्थापित हो सारे
ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ସେ ବଖାଣିଲେ। ଏପରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଲେପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖୋଲା ହେବ। ଏହାର ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଖଣି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବୁ, ମାଟି ହରାଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲ ହରାଇବୁ, ନିଜ ବାସସ୍ଥାନ ନିଜ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ହରାଇବୁ। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉଛି ବା ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ଜନମାଟ ବଞ୍ଚାଓ ସଂଘର୍ଷ ସମିତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନି କରିଦିଏ, ବିସ୍ଥାପିତ ନି କରିଦିଏ ଏବଂ କୌଣସି ହାଲତରେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକେ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୁଏ ବୋଲିକିରି ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରବାର ଜରୁରୀ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଏଥିରେ ଖଣି ହେଲେ ଐତିହ୍ୟ ବିଲୀନ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଯେମିତିକି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ତ ଯିବ ତା ସହ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଖଣି ହେଲେ ହତିଆର ଚାଲିବ। এই হতিয়ার চালিবা এবং খনি যদি আগামী দিনে যদি জারি রহে প্রশাসন তরফর কৌশি প্রকার কিংবা সরকার কোণ প্রকার স্পষ্ট যদি নাই ন করবে যে ইয়ার খনি হব, এর আপনার মানে মানে বাধ্য হব মানে আপনার মানে খনিটা যদি করা যায়। আপন কইলে কি সাংবাদিক সম্মিলনী মানে হত্যার চালিব, মানে এহা উপরে কোণ কহবে? প্রশাসন যদি খনি করা যদি কোণ প্রকার যদি বাতিল যদি ন করে, প্রত্যাহার যদি ন কলে এহা উপরে কোণ কহবে টি কুহতু। বিগত দিনে সাংবাদিক সম্মিলন হয়েছে, শোভাযাত্রা भी হয়েছে। তো সেটা চাষবাস সময় भी আপন এটা ট্রেলর দেখলে আগামী দিনে ইতার লাগি ফিল্ম দেখবার লাগি আপন বিগত দিনে বালক কোম্পানিকে বিকি দিচ্ছে হবার কথা, গ্রামসভা হবার কথা এবং সে অঞ্চল জনসাধারণকে নেই সহমতি প্রকাশ করবার কথা। কিন্তু ইন संविधान के जलांजलि देगी, आईन कानून के दलित पूरा दलित बचकी करी सरकार एवं स्थानीय प्रशासन स्थानीय राजनेता लोक मान देखा करुचे, लोक मान घृण दृष्टि देखिकी जोर जबरदस्ती इ अंचल खनि खनन करवार लगी जेन मसुधा कर आगामी दिन में इ अंचल बहुत प्रभाव पड़वा। आ मुई आपणकर जरिया कहमी जिते सरकारी लिस्ट हिसाब से 22 खण गाँव लिस्ट अच्छे, किंतु 22 खण गाँव पाखापाखि 20 किलोमीटर दूरतार तार कुप्रभाव पड़वा। से आगामी दिन में जेन भाया कुप्रभाव शिकार हे से बेले जनसाधारण की जेन भाया समस्यार सामना करवा पड़वा। से बेले के जहाँ के डाकले भी आमर कथा प्रशासन नहीं शुणे, आमर कथा राजनेता नहीं शुणे, आमर कथा सरकार भी नहीं शुणे। तो से बेले जहाँ के आम गुहारी बिहारी अनुरोध जहाँ कले आम कथा किए नहीं शुणु। से लगे आप मध्यम मुझे स्थानीय जनसाधारण को अनुरोध करमी जे जेहेतु खनिटा आरंभ नहीं हबार देली खनि के आम खनि खनन के आम समस्ते जाति धर्म वर्ण निर्विशेष राजनीतिर ऊर्ध्वर रही आम समस्ते खनि खनन के विरोध करूँ। जन्म माट के बचाबार लगी आम समस्ते शपथ नौ। जन्म माट थरे गले भेटा माट हराले केन भलिया समस्यार सामना करबार ले पड़सी। आमर इन ज्वलंत उदाहरण जेन मैंने लोअर सुप्रीम डैम विस्थापित ताकटा आम शिखर कथा जेन मैंने खनि प्रभावित अंचल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा मयूरभंज बड़बिल अंचल जेन मैंने रोचन से मतामत नबार कथा जे खनिर कुप्रभाव जनसाधारण केन भलिया समस्यार सामना कर। आज मुई गला काली गोटे खबर पढ़ुनी जे से सुंदरगढ़ एरिया रे हजार हजार परिमाण रे ट्रक मैंने यातायात करवार जो कोयला खड़ी तो लोक मानू अणनिश्वासी होबार पड़ुचे। लोक मानू विभिन्न प्रकार समस्यार सामना करवार पड़ुचे। तो इहादे सरकार सबके आखि कान बंद करी जनसाधारण के हीन दृष्टि देखिकी
କାହାରି କଥା ଶୁଣବାର୍ ନାହିଁ ସରକାର ନି ଶୁଣବାର୍ ବି। ତ ଆମେ ବେଲ ତ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେମା ସଜାଗ ହେମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିମି ଯେହେତୁ ଏନର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏତେ ଭୋଟର ଏତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖାନି କରିକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୌଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିକରି ଯେନ୍ ଏତେ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେନ୍ ଦାବି କରୁଛନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣି ଖନନ ନି ହଉ ବୋଲିକିରି ତାହାକେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇକରି ଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେନ୍ତାରି ଖଣି ଖନନ ନି ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯତ୍ନଶୀଳ ନୁହଁ। ହେଲେ ଇ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରଭାବରେ ଲୋକ ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣକେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣକେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର୍ଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହି ରଖେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ କହିଲେ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କେଭି ସିଂହ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାହ୍ୟାର ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ 3ରୁ 4ଟି ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖଣି ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳିବ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ହବ୍ ହେବ, ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ହବ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ